Gagala na naman kami. Magkasama na naman. Ginalyn. Hi. Lilian. This one, how much biro? 2 years only. 2 years? How much this one? 550. 550. Kain na kami. Masimangot ka naman. Ano, Ginalyn? Sige, banat. Kay mahal ra ba? 22. Burger lang. Anong pangalan nito? Ang breakfast pala to. Tumus na kay Gina. Nalugi daw siya sa 20 ton. Gamay lang. Connected. Connected. Ay, gagitiri ay. Oh, kung mga paborito, Diyos ko po inay. Foundation, oh. Mahal. Inirag hapit na tamulik eh, para maratag ko ano. Dito. Dito. Uwi na kami. Magbabay ka na. Ha? Magbabay ka na. Saan? We're going home. Tapos na mag-shopping. Marami na silang mga nadala. Ginalyn, mapipulos. Sabi fulos. No money, no love, no house. No, love. Love, you cannot buy, love. Sleep already, love. You That's why no cannot buy, love. love. Already sleep. Oh, come on.